Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavany soavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Jona toko fahavalo ny andininy fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo no ovakitsika. Jona toko fahavalo ny andininy fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Jean 8, 31, 36. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe, dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Ary reo dia namaly azy ka nanao hoe taranaky Abrahama ane zay fa tsy mba handevon'olona tsy zay ely zay, ko nahoana nataonao hoe ho afaka ianareo. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izy rehetra manota dia handevon'ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Ko raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Lazao hoe amen. Reto jiosy reto zany efa olo fa mpivavaka, ary jereo tsara fa bedabe n'olo halany raha vao atao tsy mivavaka. Ary nendray moa ny sasany vao atao hoe anao mila atao délivrance, tonga dia vignitra. Za zegny aminao misy devoly. Tonga dia sorena. Avy ndraika anareo secte reo. Zegny olo mitratra aminareo délivrance zegny fora volagninareo. Misy olo sorena. Nefa riavagna misy olona hitanao izy karaha milamigny be io, nefa misy devoly ao. Misy olo hitanao hoe bangorandragna anazy karaha milamigny karaha sava, fa io vao ametranao tagnana tonga dia mipatitaka. Donc zany ny fatorana tsy voatery ho hita maso, fa kosa enao ihany tokony efa mahalalalala misy karazana signe agnatina fianakaviana. Indray misy fatorana misy karazana fianakaviana tsisy mba tafavoaka zany agnatin'ny fianakaviana io, mahantrahantra daholo zareo jiaby. Zay le mba manjarinjary maty bonera sagnatreny vava engane mba ho tapaka zany manomboka androany. Ampianaran'i Jesosy ianao eto zany androany, satria eto Andriamanitra raha io verset io no vakitsika dia milazany amin'ny fanafahana. Ka amin'ny fiainantsika olombelona, anao na efa kristianina ianao na efa vita batisa, enoy tsara fotsiny fampianarana dia anjaranao aveo mandinika hoe aiza amin'ireo parti reo no mahazo anao, satria misy karazany anankitelo ny fatorana amin'ny fiainan'olo araiky, na viavy io na lehilahy io. Misy karazana fatorana anankitelo. Ny fatorana anankiray voalohany dia ny fatorana ara-panahy. Agny amin'ny monde spirituel lang izy no voafatotra. Izy tsy mahafantatra, fa ny fiainana efa mikorontagna fotsiny no hitany. Mametra-pagnontany igny izy, za rô ratsy sensé, za rô ratsy vintagna, za isaky mois de décembre tsy maintsy ohatran'izao. Ao moa ny sasany tsy mety voavaha mihitsy ny trosa amin'ny fiainany, misy trosa fô. Ao ndray ny sasany tsy maintsy misy karazana volagna, tsy maintsy misy fafambaraka fô mahazo anjareo.
misy misasany misy mois anankiray tena mavesatra aminazy mihitsy. Zara vao mois d'octobre, zara vao mois de septembre tena tsy mety amiko mihitsy io. Androany fotoana nafahagna anao. Misy karazana fatoragna anankiray voalohany zao teo fatoragna ara-panahy. De misy araiky faharoa agny amin'ny saigny agny, saigninao, saignintsika, saignin'olo. Agny zany misy zavatra agny. De jereva ngefa misy karazan'olona tegna managna problème maratsaigny. Izy tsy mahola, izy tsy lefaka. Fa fisaignany tonga de tsy hainao azavaigna mihitsy hoe olo manakory ma olo ty. Na anao miresaka aminazy ara gaga. Hoe viavy igny moro zany mba fisainany. Satria misy fatorana any amin'ny sainany. De karazana fatorana anankiray fahatelo resaka fahotana. Sy fahazaran-dratsy. Misy olo zany voafatotra agnatina fahotana. Misy olo voafatotra agnaty fahazaran-dratsy. Te hiala izy fa tsy afaka. De mila jerevanao hoe aiza amin'ireo no mamatotra anao. Izy moa korevagna ny raha mahazo antegna koa tsy antegna tompony mahita ananjy sarotro sitrany. Sarotro sitrany. Anao zany raha vao marary mila magnatory dokotera hoe aretigna anahy rô avy andilako aketo ohatra. Aretigna anahy rô ohatran'izao. De enao mihaino an'ity fampianaragna ty mila mahafantatra anao hoe fatoragna manakory mahazo anao. Le ara-panavy sa le ara-tsaigny sa resaka ota sy fahazaran-dratsy. Tompo androany agnafaka anao. Alleluia. Mahatonga anahy miresaka le ara-panahy dia ny zavatra rehetra de manomboka amin'ny fanahy daholo. Drevona ny famoronagna antsika olombelona, noforonagna tamin'ny ara-panahy maloha amin'ny Genesis 2:5. Andeha tsika ozy Andriamanitra agnamboatra olo. Tamin'io mbola tsisy olo, fa tao amin'ny tontolo fanahy zareo no niresaka. Andeha tsika ozy anamboatra olo tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Mbola tsisy olo nefa teo. Fa tary amin'ny Genesis 2:7 teo vao nisy viavy, nisy lilahy, teo vao nisy olo. Nalen'Andriamanitra ho ny tany, ny volavolainy. De nasiany fofonaina ozy tamin'ny vavahorony, de lasa fanahy manana aina ny olo. Teo zany vao nisy olo fizika. Donc zany na ny création tsika olombelona ra, création tao amin'ny ara-panalo, zay vao taty amin'ny ara-nofo. Amen. Alléluia. Amen. Mila tadidinao zany, mila fantanao tsara zany. Ka ny olona anankiray tsy tonga saina amin'ny atao hoe zava-panahy, matetiky taraiky foana amin'ny fiainana. Jerevanao tsara zao ny mpamosavy, ny olo mamosavy matetika tsy mila mideplacer aby izy. Fa ao amin'ny tontolon'ny fanahy izy no mibaiko an'io. Misy olo mamosavy tsy mila mandeha an-dragnonao. Amin'ny tontolon'ny fanahy izy no mibaiko an'io. Fa raha hitany amin'izay ndraiky le olo amosaviny mafy, indrindra hoe manana an Jesosy, mangororo izy. Zay le natonga anahy nampianatra anao teo hoe Jesosy reharehanao. Tsy misy raha eky relasana bavy ka tsy matatro Jesosy zany, tsisy. Ary tsy hoisy mandrakizay. Satria voalazan'ny Baiboly fa ny lohalika rehetra de mandohalika amin'izany agnaran'i Jesosy. Na ino io, lohalika na trosa, lohalika na famosaviana, lohalika na aretina, mandohalika amin'izany agnarana. I agnarana zany foana voaregniny, to de miparitaka izy. Ka amin'ny fotoana anao zany manana an'io Jesosy io ao anatinao. Amen. Mila anagnana aloha le izy mila anagnana. Ka anao koa zao raha mba agnotaniko, azonao antoka ve fa misy Jesosy agnatinao. Se mbola tsisy. Tegna sûr ve anao. Jereo tsara Petera ndray andro andeha anangana olo malemy izy. De tegna préciseny tsara mihitsy hoe zay anagnako izy nomeko anao. Zay anagnako izy nomeko anao. De ino le raha nanagnany? Amin'ny agnaran'i Jesosy izy mitsangana. Neraka tamin'igny nitsangana olo malemy. Donc zany nefa lasa fanagnana. Ka ny fiaragna amin'Andriamanitra tsy zavatra tongonina foana fa mila azo antoka fa anagnana. Na matory ianao mila azo antoka fa manana an Jesosy ianao. Ka manomboka eo am'izay na iza hiataka ianao, andeha hagnano raha tsy manjary aminao, tsy afaka mikitika anao intsony satria efa lasa ao anatinao Jesosy. Amen. Ary zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza izay rehetra nandray azo izy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe transformena mihitsy ianao, novagna olon-kafa anao. Ka anao ve mba fa tegna olon-kafa? So de mbola tsy olon-kafa. Tahin'Andriamanitra le tsika rehetra. Alléluia.
Dia tahaka izay kosa ny Andriamanitra tsy mila miseho hita maso izy fa amin'ny tontolo ara-panahy izy no miasa ary tsy maintsy hitanao ny fiantraikany. Afaka miasa amin'ny tontolo ara-panahy Andriamanitra. Alleluia. Misy olona revagna tegna manana problème amin'io resaka ara-panahy io. Ary ny afantaranao fa misy fatorana ara-panahy ny fiainanao satria misy karazan'olo zao ohatra revo izy tezitra dia tsy maintsy mamakimaky raha. Tsy hainao mihitsy raha mahazo ananjy. Ataovy mahita armoire misy vitre eo fa azony raha armoire misy vitre. Isaka izy tezitra tsy maintsy reto foana vakivakiny dolona jiaby an-trano. Ao ndreny sasany raha vao tezitra tsy maintsy mandomogny vadiny mangamanga ny masony raha fotsy. Mahita anazy mibiloko an'io molotro io. Or efa mahazoazo egny telefona azy io. Manana problème ara-panahy tompoko zay olona zay. Misy koa olo mivazavaza fogna izy na dia agnatin'ny antsasakadiny ary mavita mivazavaza. Ary mahita raha koragniny fo. Aza mba azo nankany aminazy fa nao rotoragna ampitsanganana. Dia ireny karazan'olo regny misy problème amin'ny tontolo ara-panahy. Tainy tompo ianao. Ny famatorana ara-panahy nefa tsy zavatra tonga ho azy fa misy antony. Anao zany tsy azo taditadiagna ho azy. Karaha olo amin'ny aranofo iro, tsisy olo azonao taditadiagna ho azy zany. Hoe madendiagna ana viavy ty tadiako ty niany. Tsy mety zany. So dia anao agnano SF samborin'olo amin'izany ianao. Ia. Tsisy olo manjary taditadiagna foagna zany tsy amin'ny antony. Ohatran'izay koa amin'ny ara-panahy. Tsy tonga ho azy ny fatorana ara-panahy fa misy antony, misy cause. Mazavaiko anao le izy androany. Alleluia. Zany hoe matetika zany mahatonga ny devoly afaka miataky lehilahy na vehivavy anankiray, nisy varavarana ny sokafin'le olona tao amin'ny fiainany. Nisy varavarana. Dia endana zany tadidio androany hariva, inona tao amin'ny fiainanao ny karazana varavarana efa nisokafanao. Afahan'ny Satana namatotra amin'ny fiainanao. Agnatin'io voalohany ny fanompoan'ny tsampy. Regny antsika tete mandeha mpimasy. Ao moa ny sasany mandeha mizaha karatra. Dia zay sary aboakany karatra iky dia nara tsara vintaka nambady anao amin'ny Desambra. Ya. Dia za tegna mba mandraranao mihitsy mba azasaigny zazahan'olo felatagnananao. Fa ny ankamaroany regny olo milaza fa mahita mahay regny mpamosavy. Fa mpamosavy liksa. Ya, mpamosavy. Zay zavatra tiany hitsanga aminao mody teneniny eo. Ya, mody teneniny mihitsy ianao aza magnano raha andro sabotsy. Satria izy mihitsy izy fa magnozogny raha vao sabotsy ny raha ataonao dia tsisy raha manjary. Amin'ny felatagnatsika olombelona io misy karazana porte zay azo hidirana akeo. Raha ny olo magnano resaka ara-panahy mahay an'izany. Misy varavarana zany amin'ny felatagnany. Dia miditra aminao ao izy dia jerevany daholo viavy ty izy zao, viavy ty zao, lehilahy ty zao. Dia tany saina ake dia manonona raiky izy ndisiny magnozogna anao. Dia anao moa raha vao nyteneniny hoe anao karan'izao anao tamin'ny lakamisy. Ia, mary. Agnaran'ny kakilahinao i be kamisy. Misy tsy fantany ka. Dia lasa tonga dia magneky amin'izay anao satria raha jiaby nivolagny karaha marigny. Dia miteny aminao amin'izay zany raha fataisanao tao zay larobiao e. Dia mangorohoro amin'izay. Lasa ninonao zay nilazainy dia marigny taminao. Mpamosavy regny. Tegna milaza aminao za. Misy amintsika zany tsy mansafy mandeha mizaza vatagna. Vory regny anao pataovy. Mamorery. Ya. Aloha dia tsorina anao ny marigny. Tsara nisy olo tafavoaka amina piskidy zany. Mba masamitsangana aketo zay nilaza hoe zafy tafavoaka taminy. Tsara nisy olo tafavoaka nagnaody zany. Fa vory reny aody io izy mandramaty. Ya. Marary nify anao ataony maivagny nify igny ataony marary kibo ndraiky. Mierigny agny koa anao ataony maivagny kibonao marary vody ndraiky. Ya. Mandraka maty fogna olo igny tsy te agny izy kidy. Satria nyreglena raiky matoa izy nampahivagny to mampahivagny roko. Maty fogna igny tsy te agny agnaody. Ko vignitry mpagnaody mitsangana loko. Raha marigny zany. Ary za koa tsy matatry re. Amin'ny agnaran'i Jesosy.
Alleluia. Ireny no agnisan'ny zavatra anankiray. Regny atsika le te mandehandeha ampasagna regny. Sasany moa rehefa tonga fety de mort regny de mandeha ambodin'ny fasiny. Adade, adade. De volon-draha. Magnino tsy andehananao dadinao Denis velogno io. Agnatery lamba hoany. Amezy vola, vanga vola mena izy mbola velogno. Olo fa maty nitsindriana karosy sima. Andeha angatanao tsodrano. Anao mba mahazony raha tsara be. Izy magnan'io ny tia coca dia ino coca nino ndraiky hohaniny. Ya. De lasa anao igny lasa mandeha mikotrola fanan'ny fahafatesana. De gaga avenao raha manjaka amizay le fanan'ny fahafatesana. Atao amizay raha raiky tsisy manjary. Ny olo raha mbola voafatry fanan'ny fahafatesana io, namenao vola amina miliara io tsy tafavoaka. Fa androany hariva ovahana ny fatorana rehetra. Oza hoe ovahana ny fatorana rehetra. Agnisan'ny varavarana anankiray faharoa ahafahan'ny devoly mamatotro lalahy, mamatotro viavy raiky dia ny fijangajangana. Virisy raha tsy nanjary hoe. Tian'olo magnano jifiza la. Satria olo jiaby hitanao mandeha milalagna io samba miray indesiny. Samba miray indesiny. Anao ko mitrotro amile tsy miteraka zay moko be. Nahazo atody tsy miteraka. Ko mitrotro amile tsy manambola regny, sahiragna fô. Nahazo atody tsy manambola. Ko nitrotro amile satria samy amiray indesy, sasany mitondra trosa, sasany mitondra laginy, sasany mitondra setoane, sasany mitondra sakorokita, sasany minday boketra, sasany minday lakevo, isan-karazany. Fa io tsy hitanao maso anao mahita créancile anazy dia hoanao hoe fa zara lasa napavy dia tsy haiko fa zaza magnandiboko matetiky mahitahita raha zay tsy haiko ino raiky mahatonga ana magnanjay. Ndraindray zay sir madame miaraka agnaty tomobily io misy viavy mitsangana amin'ny ralagna regny misy tandroko ndraiky ambony magnany. Dia ndray andro zany teny taminazy mba hitanao zany tandroko amin'ny viavy. Tandroko nino ndraiky izy. Dia tonga dia hitanao mihitsy misy tandroka. Azon-draha donc le mandry amin'iregny. Ia. Dia anao koa zany na viavy aranao mba tandremo ihany fa misy lehilahy zala mitondra raha tsy manjary misy lehilahy mitondra raha tsy manjary. Anao nefa vao jeté moely fa izy. Ia. Vao raha helinao dia fa lasa. Adigninao fa varavaragna regny misokatra mahatonga anao voafatotra. Maharegny tsara anao mivony ambadiky poto. Hitako anao io e. Tahin'Andriamanitra nenao. Ireo zany le izy. Dia misy koa raiky ozona. Misy olo zany nozongon'olo. Teny le olo hoe anao aza misy raha anjary egny, anao karanjao. Iregny ravagna izy anaovantsika asa aketo kofa talata sy lakamisy io manapaka ozona. Misy ozona anao ihany no niteny anazy. Ary misy olo voozona. Ny afantaranao fa ozona le izy ny fianakavianao rehetra tratran'le izy daholo. Misy raha hitovitovizana daholo. Ohatra hoe misy raiky vontsoiky dia jiaby vontsoiky daholo. Ndray sasany miteraka tsy manambady daholo karaha mitezateza igny daholo zare dia zaza efatra babany 5. Grave ane zany. Ndray tsy hainao raha mahazo anjareo fa masiaka ambady. Misy lehilahy masiaka ambady. Dia papany raha notaninao papany masiaka ambady. Mamany masiaka ambady. Vadiny tsara volagnan'izay. Koa efa maty jiro. Kisana tikanao. Agny izy vao mizaka agny. Ia. Vita raha tadiaviny dia efa montsontsony koa izy koa. Iraiky nefa zany mba mieritreritra igny mba afalifaly ananjy.
ozogna regny mila tapana androany ariva. Oza hoe tapana androany ariva. Nizaniza mitondra an'izany fanahy zany tonga eto androany tapana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Misy raha hafahafa ry havana. Dia anao zany mieritreritra hoe normal be nareo mivady tsy mifampiteny io nefa agny amin'ny ara-bolana ao misy problème. Ndre andro zao fa nagnatoro hevitra karaha an'io e, koa fa tsy mety mivolagna aminao za vadinao ndeso ambavaka. Dia tampisakafoanagna raikitra toatra le ranabavy nagnano pratique. Vavaka sakafo antoandro igny dia hoe satria zareo zay no efa 1 mois tsara ny fagnano bonjour. Miresaka zareo fa par SMS lasa wa kitikitikitik. Ambany ondanao ny vola kotikotikotiky. Dia ino pasteur ozy mba ataoko izy fa nagnadariko ny ramoseko hoe na za ozy tsy ataony bonjour tsy miteny amiko mihitsy izy. Io za mantsy anazy rehefa tonga ao an-trano se dia lazao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko fa nisy nangalatra ny lelan'ny vadiko. Vavaka sakafo atsika ozy raikitra moko. Tompo tsy mantsara ny tsara intsinja loza ty nazo ty mpanomponao nisy nangalatra ny lelan'ny vadiko. Niaraka tamin'ny io mora masono ty ozy ny ramose hita le lela saky very hita. Karaha misy lela very agnoagny atoroko anao androany ny lakile ahitagna anazy. Ndeso ambavaka hita dio. Iny Jesosy anenao ary mitsodrano lela very rehetra mba ho hita amizay. Amen. Kikerin'ny tompony fogna iariva. Kikerin'ny tompony zao zegny tompony. Jere magnasary miondrikondrika mba masaky raha. Anao tsy masaky. Anao tsy masaky. Pasteur mba masaky raha. Ny vadiko io voninkikeriko. Fa tsy nataoko mafy fô. Tay tompo ianao. Sa tsy marina izy io? Tao la rem là. Iso azaigna iso arega tsara. Tahin'Andriamanitra lenao. Amen. Mody mifamaka fogna izy marigny zegny. Agnisan'ny zavatra anankiray koa mahatonga ny fatorana io dia ny fahotana tsy mety ialanao. Anao zany efa mahafantatra fa manota ataonao io fahotana, fantanao fahotana lizy. Zany revagna tsy mila mitanigna olo. Pasteur ina dole mena tay fahotana. Mankalefa kolo anao ko mbola magnotany zany. Ike. Ndraiky tsy aizana zany. Volana na ko mbola tsy zalota ro. Ande mtany. Na pasteur fahotana zany. Ndana Sainte Marie na ko tsy mahay nazy. Da iny tompony anao. Raha voanao zany misy karazana fahotana tsy mety ialanao dia egal voafatotra anao zay. Le izy anio za anao magnano an'izy tsy magnino e. Mandeha ho azy fiainanao. Fa misy teboka tonga dia hitanao mihitsy hoe faible anao amin'ity teboka raiky ty. Tegna hitanao mihitsy hoe resy anao amin'ity teboka raiky ty. Agny lele izy e. Zay rehefa anao ny fiainanao tsy mety mivoatra. Miasa hely. Misy olo ane vo misy vola miditra dia tsy maintsy misy problème fogna. Na misy marary, na misy migadra, na misy problème ady tany, ady ino, ady fotaka, ady oraka. Dia tsy tonga saina izy hoe inona moa izy ty. Misy fatoranao. Fa rehefa anao manomboka maharesany regny regninao mihitsy anao karaha tia ngembangembagna zegny anao. Raha jiaby ataonao karaha mety daholo, karaha misokatsokatra tsy hainao zany izy. Dia mba tongava saina mahatonao maregny toroteny karaha zegny efa tia mahafatorana anao Andriamanitra. Dia mba miovay ianao. Miovay ianao. Ny fiovanao tsy mba ho tombontsoan'Andriamanitra fa ho tombontsoanao ihany. Ny fiovanao tsy ho tombontsoan'ny pasteur fa ho tombontsoanao ihany. Lazao hoe amen. Alléluia.
eo riavagna matetika no ipoirany antsoina hoe fantrana. Misy olona mahantra satria fanahy ratsy izy io mangeja olona. Fantrana fanahy ratsy, fanany fantrana. Eo no mahatonga ny olona matetika tsy mety tafavoaka mihitsy. Misy manosika fa misy manohana fa tsy mety. Tsy mety tafavoaka mihitsy izy. Zay ataony rehetra rava fô. Manangana varotra rava. Manangana an'izao rava. Mba natao composé rava. Laler zalale. Zao ndraiky ny hors d'œuvre io rafa la lingilo. Raha kapokapoka ingilo daholo hors d'œuvre. Raha mbola saika atao amin'ny composé n'olo. Nare tsy magnano barakana nare. Manimba tsaina mihitsy nare. Zay raha jiaby ataony tsisy raha bazary. Asain'olo mandeha mividy raha bazary tsy maintsy very vola fo. Maheno ve anao tongava saina ho za. Aveo moa zao ivavaka manokana ho anao mihitsy ary tsy magneky za koa tsy afaka anao. Ho za hoe tsy magneky za koa tsy afaka anao. Alléluia. Amen. Ny fanany fantragna rehefa miasa amin'ny fiainan'olona dia tsy vitany hoe mampahantra izy fa manakana ny fiainan'le olona mihitsy. Bloqué-ny anao. Izy izy bloqué-ny. Misy zavatra efa tokony azahoagna vola zao fa mianto. Tsy hoe ino raha mampiantona anazy. Antsovinao le olo iaho za meko avake. Fi avakeo igny dila fogna herinandro. Dila fogna vola ndraiky. Lerty tamin'ny 2013 avakeo. Soregna amizay anao am'le olo. Anao tegna dia tsisy raha filanganao. Anao ratsy fanahy Belzebouba. Si Jove de Belzebouba anao ediny milva. Nanetsika magnome tsigny toeram-piasana, magnome tsigny olona, magnome tsigny fianakaviana, adigninao fa misy fanahy ao mibloqué anao. Misy fanahy ao. Ary androany hariva ho zao afahagna aminao io fanahy. Tainy tompo ianao. Misy karazan'olo na de mahay raha be karakory tsy mety mahita asa kory ireo. Na tsara tare be karakory lehilahy magnadala ndraiky misy. Ny malaka vady. Daditra avao izy io fa da sisy nangala. Fa izy ndraiky moraliny mbola ambony fo. How am Jesus say? Izy zany mbola metratra. Engane ho avy. Amen. Indraiky ny tsalan'le mbola metimety aminao fogna akato. Za de mitsodrano anao. Aza magnaritoky. Misy taxi brosy tavaravatra taloha zay zany agnarany. Aza magnaritoky. Fomba anay mandeha tamatavy zany taloha. Tainy tompo anenao. Amen na? Jereva amizay zany fa matoa regny no mitranga. Misy fatoro anao mila vaha. Fa magnino n'olo mety fa rehefa tonga aminao le izy tsy mety. Magnino n'olo manjary fa nenao tsy manjary. Enao misy problème. Ary ndray regny zavatra iverinao fa kely regny ao le idiran'ny satana ibloqué nenao. Ka io fanany fantrana io dia zay ny zavatra ataony. Tsy vitany hoe mampahantra izy fa manakagna fiainany. Ary ny tegna loza ataony tsy mahavavaka anao. Raha vao le fanany fantrana zay miataky. Ataony tsy mahavavaka anao. Vao ivavaka anao dia fitoandry tonga dia ketraketraky vatagnanao. Tonga dia kary le ranabavy matory am-piangonana tsy atoroko anao. Dia hitako fogna izy kofa magnano raha. Da grave felanao. Dia zaho lilo dia tsy haiko fa isaka topoky masoko à gauche, ta gauche misy ta droite fitreziko anao. Isaka topoky maso dia fisaindrisy mankalivo. Ahita raha koa le avy ambony aty hoe. Tainy tompo ianao. Misy zavatra zany ndraindray ataony devolo ohatran'izay. Ataony tsy mahavavaka anao. Ataony kamo anao mamonjy fivoriana. Kamo anao mandeha am-piangonana. Dia gaga anao nagnino ma rô za ty. Za taloha karaha mba mazoto. Za zao lasa kamo mivavaka. Le fanany fantraka. Dia jereva nge remarque eo fa raha vanao zany nomboka kamokamo mivavaka. Jereva kely ny posinao, poketranao, fidiram-bolanao fa manomboka misy problème.
zay raha jiaby ataonao manomboka misy blocage. Aizany olana misy fanahy manomboka miataky anao. Lasa ohatrany tsy mampaninanao tsony manota ary magnamaivagna zava-panahy anao. Io ihany koa rehefa mahatonga ny olona tsy mety mahazo asa mihitsy, tsy mety afaka amin'ny fahazaran-dratsy, ary rehefa tegna voafatotra le olona dia lasa voretra amin'izay, voretra. Izy lehilahy be ohatrany hitanao manana maizana mandeha nankilinankino fofonkely kanio tsy digninao. Ya, anao mahita loko mena ananjy miremadremry, io mbola tsy nandro izy ke. Tsy mandro zay. 2 jours 3 jours io vao mandro. Anaovanao mizarandragna ananjy rehefa misagebagnebagna fa. Voretra. Le izy ane tsy fananiny tsy kiniany le izy. Ya, tsy kiniany. Raha famatran'izany anao somary fofono kely misy chemise ataony. Regninao misy odeur na tsy hainao odeur nino. Tsy vola mampamagnitry. Fa rano mero savon. Da iny tompo ianao. Fa le fisainana mihitsy misy problème. Dia io ny olana. Hitahainao Andriamanitra ary hanafaka ny fatoranao. Tsy vitan'izany rehefa fa lasa tsy mampandeha ny asa fivelomagna koa le izy. Agny amin'ny asa fivelomagna mihitsy misy olana. Dia raha vao anao zany tratrany miera-miaigna amin'ity olo manana n'ity fanany fantragna ty, ka raha vao nipetapetaka aminanjy ianao taraiky koa. Dia tsy hainao fa lasa karaha bloqué zany ianao. Hatramin'ny nagnampiampiamenao ananjy anao koa tratrako. Azonareo ve le izy? Zany ane mahatonga an'iregny olona na izy tsy mivavaka raha fa lasa karaha ohatrany mahidy. Azonareo le izy? Misy mpanambola. Tsy mahafantatra mbozonao hoe taiza namparatsy fagnahy anazy. Tsy mahidy izy fa fantapantany. Misy zako isaky magnampy olo ty za sahiragna foana. Dia alony tsy nagnampy anao tsony. Dia gaga anao. Andreo lelaka hatramin'ny anambola dia niavogna. Tsy niavogna izy fa misy faroratra aminao. Misy faroratra. Il y a quelques araignées. Spiderman. Dia nalony tsy bidabidanao tsony fa lasa taraiky koa izy. Dia ndaniny mba remarqué moa zany amin'ny fiainana. Misy karazan'olona chaque fois izy mivahiny an-tragnonao, misy problème foana. Ka zay le mba tsara raha misy vahiny na olona mifanerasera aminao, mba reseho lahatra amin'ny tompo izy. Reseho lahatra izy mba hanao délivrance, mba hahatonga anazy ho afaka amin'ny fatora. Alléluia. Tainy Jesosy aneny zanak'Andriamanitra zay manaraka n'ity fampianarana ity. Alléluia. Ary ny tegna loza ny fanany fantragna rehefa miataky olona tsy mandeha reriky. Tsy mandeha rery zany. Tonga dia miaraka amin'ny équipage gidragidra izy. Tsy mandeha rery izy fa mitondra nama. Ary mandeha tsy telotelo. Tsy telotelo. Telo. Dia tsy telotelo. Jerevy moa ny mpanao délivrance fa matetiky magnisa telo fogna. Magnisa telo zao ozy. Ray roa telo miaraka amin'iny lasa malao le telo. Ray roa telo lasa koa le telo. Mifanany fantrana dia efa ohatran'izany mihitsy. Tsy mandeha sel zany. Mandeha tsy telotelo. Amin'ny bokin'ny Apocalypse misy an'izany. Hoe nahita sobakaka anankitelo zao izy. Mivoaka avy amin'ny vavan'ilay bibidia. Hita ao anatin'ny ataka satanika zany ny fanakanana sy fandrobana. Na le hoe esprit dévorateur. Dévorateur. Possible zany mety tsy voasakana ianao fa kosa robainy. Zay raha jiaby anagnanao simbany dao, ngalarina. Ataony mandanindany fogna anao. Misy olona nerevagna tsy mahay magnano non zany rehefa angatan'olo vola. Miataky fiainany l'esprit dévorateur. Vao misy olo miteny mba meva 250 000 ko dia efa miasa loja izy zany. Tsy magnontany aby antony magnino moa vao miagna vola olo ty. Vao maheno hoe 250 dia efa mikoropaka izy. Tady an'ilay 250. Nefa anao sahiragna ane anao vao mahazo 250 zany. Na 150 ara. Efa malahira. Maika efa 250. Ta iny tompo ianao. Fa anao tsy mahay, tsy hainao raha mahazo anao fa tonga dia tsy mahay magnano anao fa tonga dia magnome fo. Tratran'ilay esprit dévorateur izy.
Ny sasany ray isaky misy vola bebe de miditra hôpitaly fô na manao traitement fagnafody fô ary fagnafody ny tsisy moramora ary mizesta na fagnafody ko le lafo vidy reto mizesta aby izy adignony fa misy 5 millions lanina fagnafody fô tainy tompo ianao de ny anao salama io enoy tsara raha volagniko anao ty de ny anao salama io mafoiza ho an'ny tompo fa i raha tsy foinao ho an'ny tompo io alain'ny hôpitaly io de milazanao zaho mody asinjareo manara-penitra zay ny agnarany ia ary zareo koa mafantatra hoe manamanam-bola de mena am'le chambre lafolafo ianao madama atao am'le chambre lafolafo ianao amely izy zay de mieritreritra anao najeny olo rety eky zay najeny anao tsy anao salama jeny fa anao marary tahiny tompo anao e tahin'Andriamanitra ianao matetika zany ny vola miditry fa tsisy fifaliana mihitsy ianao de mieritrereta zany fa misy attaque satanique isaky misy vola miady fogna zare sy vadiny isaka nangan-tragno miady fo sasany vao mavita tragno tsy maintsy misaraka fa farany zara tsy hagnano tragno eky aleko magnofa fo nagnino nisarako tamin'ny babaningilo navity tragnony ale amin'ny beril koa io fa eraneo izy misy ndray karazan'olo feno zavatra luxe tsy miasa ao an-tragnony izy tonga de luxe daholo tsy hainao mahiny fa misy luxe io mibodika amin'ny tokotany ary luxe sasany rangirena koa fogna luxe ananjy misy fiainan'olo ohatran'izany zahay fa avy nivavaka olo karan'izany manana 4 maro be izy fa nanjary tragnompizy de tsy vakino loha fa hoana reto de fa io izy pastera ao izy i angiry ampizigny io iaro angiry ampizigny 4 ananjy pizina zany moa voromailala fa izy piziny feno zavatra luxe tsy miasa ao an-tragno ary isaky ny misy namagna mandalo de tsy maintsy mahazo araiky aminy ona tindriny oente ohatrany falifaly zany izy magnome ka pasteranay mampianatra magnome fa gotry amin'ino fa tandrembo vidiny raha lafo vidy fa io ro alain'olo fogna an-tragnony io tiako beky le feranareo oeto anao nefa igny mety ferany vidiny 1,5 million finaritra na beky kirarondria pantiranao ngaty pantiranao ngaty lasany olo igny satria agnarany iramora favori raha jiaby aminazy moramora daholo tahin'Andriamanitra ianao tsy vitany mandroba koa zany le fanahy fa sady mi-exploiter sentiment le sentiment anao exploiteny tahiny tompo ianao io ravagna natonga ny Petera no teneniny Jesosy hoe anivoko ianao ry Satana nefa i Petera zao no niresaka tamin'ny Jesosy anivoko ianao ry Satana ao Jesosy raha azonino marô Jesosy tamin'ny lera i Petera ave mikoragna aminany de ataony anivoko ianao ry Satana satria te i-exploiter ny sentiment ny Jesosy i Petera teto sy tamin'ny alalan'ny Satana misaotra ny Petera ary matoky za fa enao tsy hivadiky amen matoky za fa enao io le olona iova amizay manomboka zao alleluia matetika de isaky ny samy misy vola de eo raikitra niady raikitra koronta de revo moa remarque eo ny raim-pianakaviana raha vao mahazo vola avy ampiasagna agny mila ady amin'ny vadiny fa varatseny vadiny za mamelogno anao vola jiaby hoandry avanao wa nare menakavy ambanimbany anao tsy karanao le nitirany fito misy fanahy ratsy ao zay ho roatsika androany hariva alleluia amen ny fanany fantragna tsy voatery tsy mampanambola fa mandritra zay eo ampelatagnany
zany mitovy amin'ny tsy manana eny ianao idirina miliara fa le mivoaka vakero maro e ohatrany faly ianao mahita chiffre d'affaires anao izy mivoaka reo zay manko ny karama $1500 fa le mivoaka avao ko 80 millions tonga de so tonga vasaigna anao e mba tandrigneso araho raha toroko anao eto androany zay ny asan'ny fanahy misy ndray ny atao hoe fananarety ohatra hoe marary le olona zay tsy sitra mpagnafoditra misy fananarety jerevagna scanner tsy hita atao an'izao tsy hita ary io tsy mety resy latra andeha ampiangonana am'izy io naketo fa bodika andragno koa mahita vidéo ty ndeso aty aretigninao fa ho sitraniny Jesosy amen misy olona de magnano anjany tsy mety aminay secte izy hoe mitsika fô tsy mety aminjare zay no secte zovy nizaka taminao secte zay devoly voarokanay marary sitraninay manana problème vanay amin'ny agnaran'i Jesosy alleluia fa misy olo revagna manana problème amin'ny fisaignany tsy ny ampahivagna anao maro mamaiky anao mbola miasa alo amina zokony sy zandry zany koa tahin'Andriamanitra anao mila tsatra ao ihany koa ny fagnozongan-tegna sy ny fagnozognanao ny hafa misy olo revagna tia magnozo-tegna atsika tegna ma tsy mety tafavoaka mihitsy zany mba debanjare mivady raha fahitako fiainantsika ty karazany tsisy hevitra izy zany maminany anao letry noviagna ndraiky anao njary mpaminany ary izy vo amin'ny roa mandraigna fa tsy azo tory de foaziny ramose na foaziny madame alohatsika mba hiresaka kely e za ohatra ny mandinika tsisy fika atsika ty zany raha moazany olo mandry regny mila tsatra tompoko amen mila mba tsatra ao ny fagnozognan-tegna sy ny fagnozognanao ny hafa alleluia mila mitandrina ihany koa ianao fa misy olona tsy azo zonona fa sinon miverigna any aminao io misy olo tsy azo zonona e isan'izany pasteur David aza mba mifosafosany anao pasteur Arkibo aza raha mba ty resaka eny raha tsara volagnina amin'olo fa tsy hainao osotra indisiny tsy hainao fahasoavagna magnaraka anazy tsy hainao ny fanekena nataony tamin'i Jesosy tsy hainao ny degré ny fitiavana io an'Andriamanitra mangala moramora tahiny tompo ianao alleluia ianao mety tia mifosafosa anazy izy nefa olo managna onction enjagna be zay lazainy tsy maintsy tanteraka anao mankahala anazy nefa ny baiboly milaza hoe ho fahavalony zay mankahala anao zao zay zao de misy olo sasahiragna fogna amin'ny tany misy anazy inona ny antony mifosafosa anay misy olo mararirary fotsiny amin'ny toerana misy anazy agny inona ny antony magnaratsiratsy anay olo tsara ndraiky raha tsy tahiny tompo ianao tahin'Andriamanitra ianao alleluia tsarovy riavana enoy melony maranako ny toroteniko tsarovy fa ny fahotana no fototry ny problème rehetra fahotana na iodika vianao na odika vaninanao ny fototry probleminao io de fahotana ny ankamaroantsika manko miafokafagna amileny vavahako za pastera vavahako za pastera zaho viagna fa tsy vavako anao dana aloha mba miala amin'ny fahotanao io mba miahagna sigara fa mampisatra mbola sisifigna ary efa natoroko anao teo ny zavatra maromaro mahatonga fahatoragna amin'ny fiainanao de ho gaga avenao raha tsy mety tafavoaka fahotana ny sasany izy efa maheno toroteny mafy be karanay mbola misy solitra fo mbola mantsinika fogna izy na de efa matombo karakory ny onction latsaka tambony lohany maraigna izy mbola misambra koa de tsy hainao mihitsy raha mahazo ananjy aketo nefa izy mangorooro
angorooro. Izy ke fidina sandalahy amin'ny garokerako, digna sandalako. Misy lalahy ananjy mandigna amin'ny parkaziko. Amin'ny garokera. I devoly roagny avake izy karaha magnambagna pitarabe igny, samboriny ndraiky avake. Ahoana raha magnanjany, ahoana? Magnontany kely olo akaiky anao fa ahoana mihitsy moa narety io e. Tainy Jesosy ianao. Ka io fatoragna ara-panahy io no mahatonga ny olo anankiray lasa manana fisainana tsy manjary. Satria ny fisainana dia tsy inona fa baiko ny fanahy. Le fagnahinao zany mibaiko anazy. Noho izany miainga avy amin'ny fanahinao le resaka. Ho afaka anao androany hariva. Za hoe ho afaka ianao. Mba tiako ianao amin'izao fotoana izao hivavaka. Amerina an'izao vavaka izao anao. Petrao amin'ny fonao ny tananao. Mbô tsika araka amerina an'izao vavaka izao hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy manantona anao androany hariva. Mifona aminao atompo ny amin'ny adalana rehetra zay vitako. Reo fahotana zay nataoko. Zay fananiko natao rehetra. Ibebako aminao amin'ity hariva ity. Mifona aminao hafana masina ny amin'ny toetra ratsiko zay nampalahelo anao. Ray masonao mamelany heloko diovy amin'ny ranao a Jesosy eo. Fa fony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako. Fa soraty eo amin'ny bokin'ny fiainana. Manomboka androany hariva tompo. Raisiko ianao ho tompoko sy mpamonjy ahy. Mamelany heloko raha eo. Mamindrafo amiko dada malalo. Inty aho manolo tena ho anao. Sitrano aho. Afao amin'ny fatorana rehetra. Fatorana ara-panahy. Fatorana ara-tsaina. Fatorana amin'ireo karazana fahotana maro samihafa. Te ho afaka Jesosy eo. Afao amin'ity hariva ity. Manolo tena ho anao aho. Misaotra anao atampo. Tsangana moramora amin'ny toerana misy anao ianao. Manolo tena ho anao vitomposo kanie lukureta basasa nawavuku enga kaumena wa Madio si vauvau Madio si vauva Mba aizako manefa Mba aizako manefa Zaire Zazitanya Hingaka Sandato amin'ny lanitra tananao anankiroa. Aza megnatra nizanizy ianao androany fa amany fatorana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miantso ny ositra Andriamanitra zao. Amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny afon'Andriamanitra. Antevina ny fatorana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny asan'ny démonia rehetra amin'ny vatanao io ah. Va! Zao dia zao. Ny fanany fahafatesana. Ireo karazana fatorana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Io fanahy mbloke anao isan'andro io. Fanahy mampanofo ratsy. Fanahy manambady amin'ny alina. Piala! Mandreny feoka ianao zao Satana. Vai ianao. Ho iaho hoe mivoaka. 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 Va! Ny anaran'i Jesosy. Alef! 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 Fanahy ratsy
ratsy manodity anao mivoa amin'ny vehivavy io ianao tsy mahazo miafina fa mivoaka eto Jesosy amin'ny hariva ity amandry fatorana rezy fatorana amin'ny aretina miala voka alef ny aretina rehetra miala ropapakabosy andalabosy kedegebe ny anaran'i Jesosy fanahy mampanonofo ratsy mivoa alef fanahy ny fantrana aleva zay piala may mivoaka ianao satana amin'ny anaran'i Jesosy ny andidiko zay fanahy ratsy mbola mamatotra ny vehivavy sy lehilahy io manisa telo ady mivoaka ray roa telo alef mivoa ho iaho hoe mivoa fanahy miseho amin'ny endrika rivotra ny anaty kibo miala fanahy miasa any amin'ny tranonjaza miala fanahy mahatonga ny olona tsy miteraka miala alef voaka ianao satana zao de zao anao mivoaka alef ry fanahy ratsy mandity anao miaraka mivavako miteny pia zay zay fanahy ratsy rehetra miafina amin'ny vehivavy io mandidy amin'izao hariva izao miala ianao miantso ny afon'Andriamanitra ao anatin'ny 3 secondes ray roa telo res afony fanasitana miala am'izay fanahy io voka ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina rehetra azo mandre anao ny aretina rehetra mivoa ry aretina mivoa ianao zao de zao à partir ny onction zay atao anatiko mandroka ny fanahy ratsy rehetra papapakabosy andalabosy kedegebe alef tsy misy fanahy ratsy afaka mijanona eto androany ny esprit de blocage rehetra va fanahy mitondra trosa fanahy mitondra enatra mitondra tsy fanananasa alef mandidy ny fanahy ratsy io ataovy ambony tsara ny tananao fandray afo ianao amin'ny hariva ity afo ny fagagana afo raisy ny afo mapapapakabosa lokabarokebebo isakedegebosa ndalabababababa afo may ianao satana may ianao ry aretina may ianao ry tsifosiny may ianao ry trosa may ianao ry blocage may ianao ry fahazaran-dratsy ambarako fa tapaka ny ozona rehetra donamosa papabababamando legomagobababasindolaboshekedegebosandolavabas mitsodrano anao amin'ny hariva ity ho afaka tanteraka ary ambarako ninina ozona nanaraka anao zao ely zay tapaka ny ozona rehetra tsy manam-pahefanao fiainanao tsony zany mandidy ny ozona rehetra tapaka amin'izao arivo zao ambarako fa tapaka ny ozona tsy misy zavatra ratsy afaka manarakaraka anao tsony ary matsiaro maivany anao mialeto androany ho iaho hoe maivany anao amin'ny anaran'i Jesosy andeha amin'izay ny varotra rehetra zay ataonao ho mety amin'izay ny fiainanao ho asandratr'Andriamanitra amin'ny avo indrindrany ianao Jesosy Kristy ampahita fitianao ampandresy ianao raisa ny fahasoavana izany raisy sotra tompo
mankasitraka anao zay. Isaoranay Zanahary visy mitasy miaro. Isaoranay Zanahary visy mitasy miaro. Isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary izy mitasy miaro. Izay matoky any Jeso, vela tsy misy maray. Izay matoky any Jeso. Aizanao, aizanao, asio tsinjaky ho any Jesosy. Isaoranay Zanahary, aiza le tsinjaka ho any Tompo. Isaoranay Zanahary, izay miakatra ho any an-danitra, miakatra ho any an-danitra, izay miakatra ho any an-danitra, izay mahazo paradisa. Azala azo paradisa ne anao, izay mahazo paradisa. Aiza le tanany, isaoranay, isaoranay, isaoranay Zanahary, isaoranay Zanahary. Eo mba sivotsinjaka misaotra Zanahary, ama tsinjaka misaotra Zanahary. Aiza le tsinjaka misaotra Zanahary, ema misaotra Zanahary, misaotra ravoravo aponiagne manisaro manahitany zavatra vitanao maliagna mandiniky ny voary izay namoary ny tagnanao ka mavelo misaotra 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 abafa. Pandresy anao e, ny ambony tsy maintsy mihery, nentinao ny fandrese. Mandresy tondroiny akaikinao, ny ambony tsy maintsy mihery, nyeriretra tepotika, nentinao ny tondro izy. Mandresenao, mandresenao. Alleluia. Ninina zavatra miantona rehetra amin'ny fiainanao, oka ho isy hafainganam-pandeha. Ninina zavatra andrasanao, oka ho tonga amin'ny fiainanao. Amin'ny hariva ity milibere an'ireo fanany fitahina mba hatonga ny fiainanao ho tahin'Andriamanitra, tahin'Andriamanitra, tahin'Andriamanitra. Ny ambony tsy maintsy nentinao ny fandrese, mandresenao. Amen. Mazoto toerana ianao. Alleluia. Mino venao fa mandresy e, afaka ianao e. Oza hoe afaka ianao eo. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. You were always fighting for
toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora marainy fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagandro ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress amboly madinika laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana ziona firaisana Madagasikara manaraka antsika ny fahasoavana be bless